मालदा पश्चिम बंगाल से खबर। इंग्लिश बाजार से खबर है, दीप जलाकर और आम के पौधों को पानी देकर सृष्टि श्री आम मेले का औपचारिक उद्घाटन किया गया। मालदा से खबर, दीप जलाकर और आम के पौधों को पानी देकर सृष्टि श्री आम मेले का औपचारिक उद्घाटन हुआ। मालदा जिला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त पहल पर 19 से 22 जून तक मालदा कॉलेज ग्राउंड में आम मेला लगेगा। अन्य जिलों और अन्य राज्यों के आम किसानों ने 100 से अधिक किस्म के आमों के साथ प्रदर्शनी और प्रतियोगिता में भाग लिया। गुरुवार दोपहर को मालदा जिला परिषद अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष, जिलाधिकारी नितिन सिंघानिया, विधायक सावित्री मित्रा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग के संयुक्त सचिव देवाशीष घोष, इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी, ओल्ड मालदा नगर पालिका के चेयरमैन कार्तिक घोष समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद थे। आम प्रदर्शनी के अलावा आम मेले में आम से बनी विभिन्न मिठाइयां भी बिक रही हैं। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निर्देशन मालदा जिलाয় এবার সৃষ্টিশ্রী আম মেলা অর্গানাইজ করা হয়েছে, যেটা আজ থেকে শুরু হয়েছে এবং 4 দিন ধরে চলবে। এখানে ডিপার্টমেন্ট অফ পিএনআরডি এবং ডিপার্টমেন্ট অফ এফপিআই এন্ড হর্টিকালচার দুটো ডিপার্টমেন্টের কনভার্জেন্স এবং সহযোগিতায় এই মেলা আয়োজন করা হয়েছে। এখানে আমরা আমাদের মালদার যারা বিভিন্ন গ্রোয়ার্স আছে তাদের মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন সবার সহযোগিতায় আমরা এখানে আম প্রদর্শনী হচ্ছে এবং মোর দেন 100 ভ্যারাইটিস অফ ম্যাঙ্গোজ ফ্রম দি মালদা ডিস্ট্রিক্ট এবং নিয়ার বাই ডিস্ট্রিক্টস থেকে এখানে রাখা হচ্ছে। তাদের মধ্যে কম্পিটিশন হবে এবং যে গ্রোয়ার্সের আম আমাদের জিউরি সব থেকে ভালো পছন্দ করবে তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। তার সাথে সাথে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট প্লাস হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট পক্ষ থেকে আমরা নিয়মিত চারা বিলি করেছি এবং সেই চারার যে ফলনগুলো আছে সেগুলো আজকে এখানে রাখা হয়েছে, বিক্রি করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রেগুলার আমাদের